дар хонаи Мунира Абдусаломова бо табассуми писараш оғоз меёбад. ӯ писараш Ҷасурро бо меҳрубонӣ аз хоб бедор мекунад, дасташро мегирад ва ба боғча мебарад. لحظه‌ها برای او عادی نیستند. آنها بخش از رسالت بزرگ مادری می باشند. زیرا منیره تنها ورزشکاری موفق نیست. بزرگترین پیروزی زندگی من این مادر بودن من است. هر وقتی که من به میدان میبرایم قوتم را از پسرم میگیرم. زیرا محض پسرم سبب مبارزه های من هست و حس مادری هست که من هیچگاه تسلیم نمیشوم. راه ورزشی او از مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شهر وحدت آغاز گردیده است. محض در همین جا استعداد و متانت او شکل گرفت. دستاوردهای نظررس و تلاش‌های پیوسته باعث گردیدند که او را به هیئت دسته منتخب دعوت نمایند. این یک قدم مهم در زندگی ورزشی او بود. اینمی عبدالسلام و منیره وقتش در همین تالار تمرین میکرد. طول یک 12-13 سال در همین تالار تمرین کرد. وقتی آمده بود رنگ شما مایده بود صنفی 4-5 میخوند. در همین تالار تمرین کرد. از همین تالار با مسابقه جمهوری برآمد کرد. جای سزاوار یکم شد. بعد اینا دعوت کردم به تیم جمهوری تاجیکستان. با همین خاطر شما هم آینده خدا خواه اگر همتون رنگ همین میشوید. فقط چیکار کردن در کار، کوشش کردن در کار، مشق و مهنت زحمت زیادتر کشیدن در کار. برای همین من شما باوری دارم که آینده شما هم پرچم برداری جمهوری تاجیکستان رنگی عبدالسلام و منیره میشه. رحمت. تشکر. شاگردای بودن که بانوانی که رنگ خودش مثال تمرین میکردن دیگه از بین نیویو این منیره عبدالسلام فرق میکرد. جسارت و مثال حرکت جسوریش نظر به ویو خیلی بلند بود. با همون خاطر من قطعی کار کردم، کاربری کردم، قطعیش تمرینای خوب گذروندم. آینده باید نمیخواد در چیزای سزاوار گشت. وقتی که من در شهر وحدت مشق تمرین میکردم بعدا با مسابقه بازی‌های ورزشی تاجیکستان شد. در آن مسابقه سزاوار جای دوم شدم. بعد از آن مسابقه چند مدت با من گفتند که شما را میخواهند که در دسته منتخب دعوت کنند و استادم راضی شد به این. مربیانی که بودند که فایزی، فیروز، بعد فاضل اسلامیدین، این فاضل اسلامیدین در گروه منتخب جمهوری تاجیکستان تمرین میداد. فایزی فیروز آمد پیش من گفت که همین عبدالسلام و منیره رو همین در گروه منتخب جمهوری تاجیکستان روان کن. من مایلش گفتم. بعد این دختره که روان کردم. من رفتم پیش از آنی که به دسته منتخب رفتن من با مربی فایزی و فیروز 5 ماه مشق تمرین کردم در نزد آن. بعدا مرا به دسته منتخب فرستادند. در آنجا دو تا مربی بود. یکیش فاضل اسلام، دیگری چانچانفی از دولت کره. در آنجا مشق تمرین میکردیم، مشق‌های دست جمعانه، خیلی مشق‌های خوب. بعدا چیزهای بسیار آموختیم. از اونجا بعد مسابقه سر شد بیرون از کشور. با مسابقه ازبکستان رفت برآمد کرد. اولین مسابقه که بیرون از کشور برآمدم این و سال 2022 با جمهوری ازبکستان مسابقه بین المللی که بین
24 давлат иштирок мекарданд. Дар он ҷо ман 2 ҳарифи худро шикаст додам ва сазовори ҷои аввал шудам. баъдан омадему боз тайёрии хуб дидему, машқу тамринҳои хеле хуб кардем бо ҳамроҳии устодонам ва боз соли 2023 боз дар ҷумҳурии Ӯзбекистон боз мусобиқаи байналмилалӣ шуд. Дар он ҷо иштирок кардем, боз тавонистам сазовори ҷои аввал шавам. мунира дар як рӯз 2 маротиба аз шаҳри Ваҳдат ба шаҳри Душанбе меояд то тамрин намояд. ин пайроҳа осон нест, зеро роҳи дур, хастагӣ, масъулияти кор ва тарбияи фарзанд низ ба дӯш дорад. аммо ӯ бо иродаи қавӣ ҳар мушкилро паси сар мекунад. ами хурдсолиш синфи сеюм мехонд, ҳамиҷа шурӯъ кард. Давидан дар мактаби миёна мехонд ва муаллими ами варзишиш мегузашт ҳар вақт ба пеши хона гап мезад ки мирзоҷон ами духтарчаат агар бача мешид тамоман дига хел духтаракайда. Суханои ва ман амира нақша кашидам ва чӣ бурда мондум шуд. Ба варзишгоҳ бурда мирам дар мураббиш супоридам. мураббида тасдиқ кардем ки ами таҳти назорати шумо ами тамрин карда иста. Оҳиста ба ин мартабаҳо расида омад духтарча. мунира абдусаломова вақте падараш пеши ман овард, як соли 2009 буд. вақте овард пеши ман, вақт махаш доштам шогирдои хуб. Деки вақти пеши ман овард, гуфтанд ки ҳамин духтарака шумо қабул кунед ба намуди теквондо бете. ҳай дидам ҳай духтараки ки чусту чолоки буд, ман вая ба ҳамин намуди варзиш қабул кардам. ҳай дар давоми ина 12 сол мебошад ки ман ҳамира дар ҳамин толор тамрини машқ нишон додам. ҳай чандин мусобиқҳое ки буд, мисол мусобиқҳои дохили шаҳри ва ҷумҳуриявӣ хай баромад кард, ғолибият ба даст овард, ҷойҳои намоёнро ишғол намуд. ман аз кӯдакӣ шавқ доштам ба варзиш ва дар вақти мактабхониям ба дарсҳои тарбияи ҷисмонишрӯ фаъолона иштирок мекардам. дар хона бошад бо бародаронам мегуфтам ки биёем бо ман гӯштин гиред. гӯштин мекардам. Падарам инро дида маро ба толори варзишии теквондо бурд. дар он ҷо машқро шурӯъ кардем. бештар ин машқ барои пуртоқати варзишгарон мебошад ки дар вақти мусобиқа ҳамин машқҳо ба ҳолати физикии варзишгаро ва пуртоқати варзишгаро хуб мекунанд. мунира дар ин машқҳо хеле фаъол аст, чун мо медонем ки мунира ҳар субҳ аз шаҳри Ваҳдат ба шаҳри Душанбе меояд ва пеш аз ҳама дар ин ҷо ҳозир мешавад ва машқҳоро хеле хуб мегузарад. машқҳое ки субҳ мо мекунем, аз мураббиам хоҳиш кардам ки намешавад ман ин тамринҳоро дар шаҳри Ваҳдат гузаронам. мураббиам ки таҷрибаи зиёд дорад нахост ва ӯ ба ман гуфт ки розӣ нашуд. ӯ ба ман гуфт ки ҳамин ҷо машқ мекунем дар Душанбе дар якҷоягӣ, зеро ки ту дар он ҷо аз сидқи дил мекунӣ тамринҳоро ва иҷро мекунӣ, намекунӣ, розӣ нашуд. Далеко оттуда ва далеко едет, приедет туда-сюда, это расход, еще плюс энергия, сила потеряет. Поэтому желательно, если здесь у меня, если место если будет, например, квартира или какой-нибудь будет,
Это вот очень сила, очень хорошая поддержка получается для нее. Потом ее, кажется, я слушаю, она вся семья вместе там в Кисловодске живем. Многие человек вместе живем, там все равно тяжело. Да, тяжело. Поэтому, если получается, если здесь, если у нее получается здесь, это очень хорошо. Много времени не тратит, больше можно заниматься подготовкой. Это время уже час-два часа уже тоже. Это много сил уходит. машқҳои пайваста ва заҳмати шабонарӯзӣ самар доданд. соли 2024 ӯ роҳхати бозиҳои олимпиро ба даст овард. гарчанде дар олимпиада ба натиҷаи дилхоҳ ноил нагардид, аммо рӯҳафтода нашуд. баръакс, ин таҷриба ӯро қавитар сохт ва имрӯз бо азми устувор ният дорад бори дигар барои иштирок дар ин мусобиқаи бузург талош намояд. Мунира, она раньше мухур соперники была. Когда маленькие были, они соперники были. Характер мужской, что-нибудь начинает, вот так, как мужик, как заниматься, не как девушка. Она форма такая. Потом, но заниматься, все равно стиль поменять очень тяжело. Раньше система другой, сейчас система другой. Но потихонечку, вот так начинали. Но всегда я говорю, кто самым желаниями, кто занимается, будет рано, поздно результат будет. خب گو خای جنگش میکردیم یکم وای نک بس هدا بعد دمیسنا همین سال خیلی کابیسونری میچ میکنیم میفتادم ما وای چق شاو دارم میویدم ایساتی 5 سال میخواستم میدید بو میومد خیلی بو دام میگیرستم ساعت 3 بو میرم ساعت 8 نه بیگه بو میومدم خیلی خب جنگ میکردیم که سولی خمیری میمونده میشی خیلی میشی کی ما کامیرا دارفتم همین رو هایی خوب کردیم تو خیرم همین رو میرم تو یکم هدف دبرسم یکم مقصدم دبرسم هر یک ورزشگر اولین قدم‌های خود را به تالار ورزشی می‌گذارد. این در ذهنش یک مقصد و یک فکر است که من باید نام وطن عزیز خودم را تاجیکستان را بلند بردارم. البته مشق‌ها دشوار است. این رایی که باید انتخاب کردیم این خیلی دشوار است و پینی‌ها دارد. ما باید این را طاقت کرده پشت سر کنیم اگر خواهیم که موفق باشیم. мунира хаткардаи коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат буда айни замон дар бумгоҳи тиббӣ фаъолият дорад. ин ҷанба аз зиндагии ӯ бозгӯи инсондӯстӣ ва ҳисси баланди масъулият мебошад. ӯ на танҳо дар майдон, балки барои ҷомеа низ хизмат мекунад. ما تمام اهل اویلا افتخار میکنیم که یک بانو یک زن مثال افتخاری ملت تاجیک شده است و باوری داریم که از المپیادا نیز به دست پور برمیگردد. یکی از مخلصان اساسی منیره من خودم میباشم که وقتی در کالج طبی ما یک جای دانشجو بودیم یک جای میخواندیم من بسیار در مشق وای شوق داشتم مخلصیش میکردم هنگامی که وای با مسابقه ها میرفت من بسیار کنجکاوی میکردم که با کی رقابت میکنی با کی مسابقه میکنی وقتی وای غالبیت رو به دست میبرد از او دیده من نیز خرسندتر میشدم ما خطی منیره برابر از خواب میخیزیم چون که وای ساعت 4 دویدنی میرود من با کار خانه مشغول میشوم روزی میشد که میگوید که من رو از خواب خیزان من از خواب میخیزانم روزی میشد که او من رو میخیزاند ما برابر در پیوسته یا جای وای میکنیم مناسبت ما خیلی خوب میباشد.
тарбияи духтар хеле душвор аст. Яке ман ҳамчун падар ҳамеро ифтихор мекунам ки тавонистам фарзанди худро тавре тарбия кунам ки барои миллати худ, барои ҷумҳурии худ хизмат кунанд. вақте ки фарзанд як амали хуб мекунад, и хурсандии ману модараш. вақте ки як ҷоизаеро ба ҷо мебарад ку, на ин ки хурсандии ману модараш, и балки хурсандии тамоми ҷумҳурӣ. پسرجان تو قهرمانی من هستی ایده تو می‌داره هستم. این مدال برای تو زیرا تو قوای من هستی پسرم. وقتی که من رقابت‌های مادرم در تلویزیون می‌بینم افتخار میکنم که این مادر من است. در یک شخصیت شود که بر وطن خودمون خدمت کند و خیلی ذوق دارد که با ورزش مشغول شود. من هم میخواهم که فرزندم با ورزش مشغول باشد. من در آینده میخواهم که مثل مادرم ورزشکاری نامدار شوم. қиссаи мунира абдусаломова на танҳо достони як варзишгари муваффақ, балки васфи бузургии зан модар аст. зане ки миёни машқҳои сангин, масъулияти касбӣ ва тарбияи фарзанд бо муҳаббат зиндагӣ мекунад ва бо ирода пеш меравад. روز مادران فرصت است تا همه مادران را که آرامانه و قهرمانانه زندگی را زیبا می سازند عرض سپاس نماییم. آنهایی که با مهر و محبت فرزند را به کمال می رسانند و با دعایش به او بال می بخشند. قصه منیره عبدالسلامова اثبات می کند که قوه حقیقی زن این در محبت بیکنار اوست، زیرا مادر بودن بزرگترین عنوان و مقدسترین رسالت است. با احترام و ارجگذاری به همه مادران عزیز، روز مادران مبارک.